بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. बीमारी बगाने वाले 10 बेहतरीन दुआएं। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको और हम सब के वालिदैन को शिफाई कामिला अजिला मुस्तमर्रा नसीब फरमाई। आमीन या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الشافي اشفي، وننزل من القرآن ما هو شفاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا ذا الجلال والإكرام.